हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल। आज आम मानव चक्षु और वन जगतर 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि तुम आनुअल एग्जाम इंपोर्टेंट रही 65 क्वेश्चन ही तुम परीक्षा रे निश्चित भाव तुम एग्जाम हॉल देखा मिल तो डेरी नक चल से 65 क्वेश्चन को आलोचना करनवा और भल भाव सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ये जहाँ भी आम डिस्कसन करें तुम आनुअल एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। आलोक संवेदी कोष केउंठारे थाए ना आलोकर संवेदी कोष आमर मुकुरिकारे थाए कोड थाए मुकुरिकारे। 2 नंबर क्वेश्चन चक्षु लेंस और स्वच्छ पटल मध्य थिबा तल पदार्थ को कौन कहती? जला भरस। नेत्र पितुला आकार कहा द्वारा नियंत्रित हुए? पितुलार आकार कहा द्वारा नियंत्रित हुए? कनिनिका द्वारा नियंत्रित होता है। नेत्र पितुलार आकार कनिनिका द्वारा नियंत्रित होता है। स्वच्छ पटल पछकु थिबा कला मांसल वस्तु को कौन कहती? कनिनिका कहती। चक्षु गोलकर व्यास प्राय डैश सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर। आलोक जो पतला स्वच्छ झिल्ली मध्य दे चक्षु मध्य को प्रवेश करे ताकू कौन कहती? ताकू स्वच्छ पटल बोली कहती। स्वच्छ पटल। चक्षु द्वारा प्रतिबिंब केउठारे सृष्टि हेले ताहाकू देखी हुए नहीं? अंध बिंदुरे। यदि चक्षुर प्रतिबिंब तुम अंध बिंदुरे सृष्टि हो तेज आम देखिपर ना। 8 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी चक्षु लेंस और मुकुरिका मध्य अच्छी? काचा भरस तुम चक्षु लेंस और मुकुरिका मध्य अच्छी। 9 नंबर क्वेश्चन मानव चक्षु मध्य को प्रवेश कर अधिकांश आलोक केउठारे प्रतिष्ठित हुंती? अधिकांश आलोक स्वच्छ पटल केन्द्र ठारे प्रतिष्ठित हुंती। चक्षु गोलक लंबी गले डैश दृष्टिदोष हम ना चक्षु गोलक जदि लंबी जीव आमको समीप दृष्टिदोष हम। छात्रटी कलापटार लेखा अक्षर स्पष्ट भाव में देखिपार ना तेज ताकू निम्नोक्त केउं दृष्टिदोष होइछि ना ताकू समीप दृष्टिदोष होइछि। समीप दृष्टिदोष हेले कौन हम ना आमको पाख वस्तु देखा भलरे आ दूर वस्तु देखा यदि दूर दृष्टि दोष हम दूर वस्तु भल भाव देखा पाख वस्तु देखा ना। 12 नंबर क्वेश्चन सिलियारी मांसपेशी संकुचित हेले चक्षु लेंसर फोकस दूरता कौन प्रभाव पड़ो? सिलियारी मांसपेशी संकुचित हेले चक्षु लेंसर फोकस दूरता कौन हुए? कमे। मन रख कमे। चक्षु लेंस फोकस दूरता को बदलाई विभिन्न दूरतार थिबा वस्तु को फोकस करने को कौन कहती? समायोजन कहती। कौन कहती? समायोजन कहवा। चक्षु किपरि निकट किंबा दूर वस्तु को देखिपारे ना लेंसर वक्रता वृद्धि ह्रास घटे। लेंसर वक्रता वृद्धि ह्रास घटिले आम वस्तु को कौन करिपरिबा? दूर वस्तु को देखिपर। चक्षु लेंसर फोकस दूरता परिवर्तन पाई केउंटी दायी? चक्षु लेंसर फोकस दूरता परिवर्तन पाई केउंटी दायी? सिलियारी मांसपेशी दायी। किए दायी? सिलियारी मांसपेशी। चक्षुर निकट बिंदु केते सेंटीमीटर? तो चक्षुर निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अति स्वच्छ चक्षु लेंस धड़ा एवं धूसर हेबा अवस्था को कौन कहती? मोतिया बिंदु कहवा। मोतिया बिंदु कहले आम कौन बुझा ना अति स्वच्छ चक्षु लेंस धड़ा और धूसर हेबा अवस्था को मोतिया बिंदु कहा जाए। 18 चक्षुर समायोजन पावर पाई निम्नोक्त कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण? सिलियारी मांसपेशीर मुख्य भूमिका गुरुत्वपूर्ण। केउंटी मानव चक्षु मध्य को आलोकर परिमाण नियंत्रण करे? किए मानव चक्षु मध्य को आलोकर परिमाण को नियंत्रण करे? कनिनिका। किए करता है? कनिनिका। मानव चक्षुर केउंठारे प्रतिबिंब गठित हेले वस्तुटी को देखि हब? मानव चक्षुर केउंठारे प्रतिबिंब गठित हेले वस्तु को देखि हब? मुकुरिकारे। जिबा 21 नंबर क्वेश्चन को लाल आलोक विपदर संकेत बोली दिया जाए कहीं? लाल आलोक को कौन पे विपदर संकेत दिया जाए ना लाल आलोक कम विच्छुरण करे। लाल आलोक कम विच्छुरण करे। गभीर समुद्र नील देखा जिबार कारण कौन? ना आलोकर विच्छुरण सकाशु। आलोकर विच्छुरण फल गभीर समुद्र नील देखा जाए। जिबा 23 नंबर क्वेश्चन जड़े व्यक्ति दूरदृष्टि संशोधन पाई +2D चषमा व्यवहार करे तेबे लेंसर फोकस दूरता केते? फोकस दूरता एफ पचार आम जाने कौन
P इज इक्वल टू 1/f आमको देछि कोन P दे देछि तो P जगह हम कोन पकेबा 2 देखो ये आंसर सब देखि f रो सेंटीमीटर अछि तो आमे लिखि परिबा P इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर तो 100 को लिखिबा 2 इज इक्वल टू 100/f तो 100/f लिखि परिबा हमें तो हमको पचरछि कोन तेबे फोकस दूरता तो एठी एई देखो 2 इक्वल्स टू 100/f देन f इज इक्वल केते हिजिवो ना 2 को 100 रे काटिबा केते हारिवो 50 तो f इज इक्वल केते हिजिवो 50 सेंटीमीटर तो प्लस 50 सेंटीमीटर बुझिला तो प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस कहेंगे होला ना हमर एठी डायरेक्टर थिला प्लस 2 रे प्लस 2d रे थिला सेति प्लस होला वर्णाली सृष्टि सह किए संपृक्त वर्णाली सृष्टि सह हमर न्यूटन संपृक्त सूर्य दिग्बलय थिबा बेले निम्नोक्त मधुर केउ वर्णर आलोक खूब कम परिमाण रे हुए सूर्य दिग्बलय थिबा बेले निम्नोक्त मधुर केउ वर्णर आलोक खूब कम परिमाण रे हुए ना नील वर्णर आलोक प्रिज्म रो निर्गत रश्मि और आपतन रश्मि सहित सृष्टि करथिबा कोण को कौन कहा जाए विचलन कोण कहंती कौन कहंती विचलन कोण कहंती हमें जानचे I प्लस E ये गोटे पॉइंट मन रखिबो I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस D आपको कौन कहंती ए सूत्र रे तुम मन रखिबो तमर शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस D ए को कौन कहंती प्रिज्म रो कोण कहंती जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर निम्नोक्त मधुर केउंटी प्राकृतिक वर्णाली एमानक मध्यरे किए प्राकृतिक वर्णाली ना इंद्रधनु होछि तमर कोन प्राकृतिक वर्णाली के इंद्रधनु केउंथिरे प्रतिसरण पृष्ठ परस्पर सह कोण करी रही थाए प्रिज्म रे प्रतिसरण पृष्ठ परस्पर सह कोण करी रही थाए 29 नंबर अति बड़ कणिका मान केउ वर्णर आलोक विच्छुरण करे अति बड़ कणिका मान केउ वर्णर आलोक विच्छुरण करे ना धला वर्णर आलोक किए धला वर्णर आलोक 30 नंबर निम्नोक्त केउ गुण जोगु जल कणा द्वारा इंद्रधनु सृष्टि हुए ऑप्शन नंबर बी आलोकर पकिनन जोगु सृष्टि आलोकर वर्ण पट्टी को कौन कहंती वर्णाली कहंती कौन कहबा ताकू वर्णाली निम्नोक्त केउंटी चषमा द्वारा संशोधन हुए नहीं तुमको जदि मोतिया बिंदु होइथिबो तो तमे जेते चषमा जो प्रकार चषमा व्यवहार कले भी तार किसी संशोधन पाइबो नहीं तो आंसर हबो मोतिया बिंदु जने व्यक्ति को दृष्टि दोष दूर करबा पई लेंस रो पावर -2d एहाकू केउ दृष्टि दोष कहजिवो तो -2d कहिछि तो आमे एटा को केउ दृष्टि दोष कहिबा ना समीप दृष्टि दोष कहिबा कोन कहबा को समीप दृष्टि दोष कहिबा तो केउंटी विच्छुरण अटे इंद्रधनु होछि हमर कोन विच्छुरण मध्याह्न रे सूर्यालोकर केउ वर्णर आलोक कम विच्छुरण हुए आलोक नील वर्ण मध्याह्न रे सूर्यालोकर केउ वर्णर आलोक कम विच्छुरण हुए ऑप्शन नंबर डी नील चक्षु लेंस रो पावर कमी गले निम्नोक्त मधुर केउ दृष्टि दोष हबो चक्षु लेंस रो पावर कमी गले निम्नोक्त मधुर केउ दृष्टि दोष होइथाय दूर दृष्टि दोष होइथाय दूर दृष्टि दोष डी फोकस चश्मा केउ दृष्टि दोष पई व्यवहार करा जाय ना उभय समीप और दूर दृष्टि दोष यदि तुमको उभय समीप और दूर दृष्टि दोष अछि ताल तुमे डी फोकस चश्मा व्यवहार करिवो जणे व्यक्ति गोटिए चक्षुर भू समांतर अंचलर प्राय केते कोण देखि पारिबो 180 डिग्री कोण देखि पारिबो उभय चक्षु खोलिले जणे व्यक्ति भू समांतर अंचलर केते डिग्री पर्यंत देखि पारिबो सेही 180 डिग्री पर्यंत देखि पारिबो यदि वीडियो टी भल लागुथिबो तो वीडियो को लाइक कर नबो सांगान को शेयर कर नबो और चैनल को सब्सक्राइब कर नबो 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रति आमे 6टा चैप्टर रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करनी छु तो जो माने नुआ करी हम चैनल को आसुसंती से माने से पूर्व वीडियो तक देखि देबे
ଆଉ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 7 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆମେ ଏମିତି 9ଟା ଚାପ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। 40 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନା ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗରେ ଯଦି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ନା ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 41 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବ? ଯଦି ତୁମକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ତୁମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ହେଇଥିଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳାନ୍ତକ ହେଇଥିଲେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧୁମେହ। ଓକେ, ଯିବା 42 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଲେନ୍ସ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ? ଯଦି ତୁମକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି ତୁମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଥିବ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଉଭୟ ସମୀପ ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି ତୁମେ ଦ୍ୱି ଫୋକସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ? ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବାସ୍ତବ ଆଉ ଓଲଟା। ମୁକୁଳିକାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୁକୁଳିକାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ବାସ୍ତବ, ଓଲଟା ଓ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଗୁଳା ହେଲେ ଲେନ୍ସର କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ନା ଫୋକସ୍ର ଦୂରତା କମିଯାଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି 40 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା? 40 ରୋଗ ଯଦି ଆମକୁ ହେଇଥିବ ନା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ଦୂରତାରୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ? 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରୁ। କେଉଁ ଦୂରତାକୁ ଚକ୍ଷୁର ଦୂରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ଚକ୍ଷୁର ଦୂରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ଆରେ ଏକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ କେଉଁଠି ମିଟର ଥିବ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 2D ପାୱାର ଥିବା ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ? 2D ପାୱାର ଥିବା ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? 50 ହେବ। ଏଇଟା କରିଥିଲେ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, 50 ହେବ। ପ୍ରିଜିମ୍ର ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ରମ ତୁମେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ VIBGYOR। VIBGYOR ଏମିତି ମନେ ରଖ, VIBGYOR, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦେଇଛି, VIBGYOR। ଭାୟୋଲେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍, ୟେଲୋ, ଅରେଞ୍ଜ, ରେଡ୍। 51 କୋଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ପାଇଁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଲୋକର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍? ବାଇଗଣୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଧଳା ଆଲୋକ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ? ନା 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକର ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ଧଳା ଆଲୋକ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯିବା 54 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। କାଚ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ରଶ୍ମିର ପୃଥକୀକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ଆଭାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ବାସ୍ତବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ମିନିଟ୍? 2 ମିନିଟ୍। ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ନେତ୍ରପୁତୁଳା ଡ୍ୟାସ୍ ହୁଏ? ନେତ୍ରପୁତୁଳା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଥାୟୋସଲଫେଟ୍ ଓ ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ସଲଫର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସଲଫର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ଷୁଦ୍ର କଠିନ ସଲଫର କଣିକା କେଉଁ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରେ? କ୍ଷୁଦ୍ର କଠିନ ସଲଫର କଣିକା କେଉଁ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରିଥାଏ? ନୀଳ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ବିପଦ ସଂକେତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିପଦ ସଂକେତ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ନା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକକୁ ଆମେ ବିପଦ ସଂକେତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଚ୍ଛୁରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଲାଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଲୋକର କାହା ଯୋଗୁଁ ସଅଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ?
ନା ପ୍ରତିସରଣ। ଶିକାରୀ ପ୍ରାଣୀର କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାଏ। ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ପ୍ରକୃତି ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ନା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ। ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ପ୍ରକୃତି ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାରାମାନେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରନ୍ତି? କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାରାମାନେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରନ୍ତି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତିସରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ନୀଳ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ। ନୀଳ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ଅଟେ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 65ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ।